Shri Gurubhyo Namaha. Welcome to session 8 of Vishnu Sahasranamam learning. As usual, let's start with the prayers. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva Karyeshu Sarvada Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Please repeat this one after me. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Excellent. Now let's get started with the current session. First, let us review what we have learned in the previous session, the 12 slokas that we practiced yesterday. Is there anyone who wants to volunteer to do the slokas, recite the slokas? I can do it, and if nobody else wants to do it. Hari Om Ushaji, go ahead and go slow so everybody can do it along, and then I'll give 3-4 seconds after you finish also, so if anybody wants to finish in their own speed, they will be able to finish. Sure, thank you. Skandadaro Dhuryo Varado Vayuvahanaha Vasudevo Brahadbhanu Adideva Purandaraha. Ashoka Saranam Saranastaras Surya Shauri Janeshwaraha Akulas Satavartah Padmi Padma Nibhekshanaha. That will be Anukula Satavartah. Anukula Satavartah. Padmanabho Ravindaksha Padmagarbha Sharirabhrit Mahadhiruddho Vruddhatma Mahaksho Gardhadvajaha. Atulas Sarabho Bhimas Samayagno Havitharihi Sarvalakshanya Lakshmivan Samitinjayaha. Viksharo Rohito Margo Hetur Dhamo Darah Sahaha Mahidaro Mahabhago Vegavan Amitashanaha. Udbhava Shobhano Devas Shri Garbhav Parameshwaraha Karanam Karanam Karta Vikarta Gahno Guhaha. When the Visarga is followed by a Ksha, we talked about different rules, right? So when the Visarga is followed by Sa, Sha and Sha, it becomes the double of that. When the Visarga is followed by Pa, it becomes a F. When the Visarga is followed by a Ksha, we have to spell the entire Visarga. So in this case, it will be Udbhavaha
kshobhano devah srigarbhah parameshwarah. So we have to do the entire visarga when the next letter is a ksha. Can you say it one more time, please? Can you read it one more time? Yeah, sure. So I'll just do the first half so it is clear. Udbhavaha. So I'm doing the entire vaha. I'm not saying vah, which is a half visarga. I'm not saying vas, which will be a continuation for sa. I'm not saying vaf, which will be for pa. I'm saying the entire visarga. Udbhavaha kshobhano devasri garbhah parameshwarah. So we have 3 visarga rules in this sentence itself. The first 2 words is a visarga followed by a ksha. After deva is visarga followed by a sha, and after garbha visarga followed by a pa. So all 3 of them, the visarga pronunciation will be different and unique by itself. So the first 2 will be udbhavah kshobhano. So the full visarga will say. Okay? Yeah. Moving the to first one is a so it's udbhava shobhano de. So the second one will be devas srigarbha. Srigarbha. If we are halting at the middle, which we are doing to make it easy, so how we are doing this sessions is Udbhavah kshobhano devah. So you get a pause to take a breath and continue. Srigarbhah parameshwarah. As you practice more, those words will come together and you will be able to do the entire sentence in one breath without taking a break. In that case, how it will go is Udbhavah kshobhano devah srigarbhah parameshwarah. So that is one sentence without a pause. If we are taking a pause, if we want to land in the middle, so to collect ourselves, what we do is we do a devaha, because we are not combining the sha, we are taking a pause. What we do is udbhavah kshobhano devah srigarbhah parameshwarah. Okay. Okay. Yeah, thank you. You're welcome. Moving to the next one. Okay. Vyavasayo vyavasthanas samsthanas sthanado dhruvah paradhis paramaspaஷ்ట tuष्टः पुष्टः subhekshanah ramo viramo virajo margo neyo nayo nayah वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः क्रतुः हिरण्यगर्भश्चतुर्ग्न्यो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः. That will be parigrahah. Ha is there and visarga is there, and visarga is at the end without any following letters, so it will be a full visarga. So you will have the sound of ha 2 times kind of thing. Parigrahah. Okay, thank you. Parigrahah. Yeah. Moving to the next one. विस्तारस्तावरस्थानुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः. अनिर्विण्णस्तथास्थविष्ठो धर्मो अनिर्विण्णस्तविष्टो बुद्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रण्येर्नक्षत्री क्षमा समीहनः. So this is a classic example of why we are doing the pause in the middle and trying to separate that word, even though the sandhi has connected it to the next name. So in this one, how the other alternative that we practiced is anirvinnastha
स्थविष्ठो भूः dharmayupo mahamakha. So combined together, bhuh and dharma, it become bhur dharma. Instead of to make it easy for initial practice, what we did is we separated that particular name. So anirvinnasthavishto bhuh dharmayupo mahamakha. So that's how we practice this one, just to get the easier version of it. Okay. Excellent job, Shaji. I think that is the last one. This one we'll do at the end after today's session also. Thank you very much for volunteering again. So now let's get started with the current session. So we are officially at the midway mark. So you're doing a great job. Again, some slokas, if the practice is a little difficult, it just takes a few more tries than the other slokas. By now you must have realized that some of the slokas are easier, some of the slokas you can easily say, some may take a little bit longer. What does that tell you? It tells you that by practice, how you got these easier slokas, your mind will also, mind, tongue and mouth, everything will grasp those other slokas also. It is just keeping at it, practicing and listening and doing whenever you can, and you will get the same ease and comfort with which you are doing the other slokas also. So let's get started. Rutvik, you wanted to volunteer today? Rutvik, are you in the class? I can do it. Okay, great. Tulsi ji, okay, I'll say 1 to 2 words. Please repeat after me. Yajñaijyo mahejyascha kratusatram satangatihi sarvadarshi vimuktatma sarvagno jnanamuttamam. Again. Yajñaijyo mahejyascha kratusatram satangatihi sarvadarshi vimuktatma sarvagno jnanamuttamam. Now the full sentences. Yajñaijyo mahejyascha kratusatram satangatihi sarvadarshi vimuktatma sarvagno jnanamuttamam. Moving to the next one. Suvratas sumukhas sukshmah sughoshas sukhadas surut manoharo jitakrodho veera
बाहुर्विदारणः बाहुर्विदारणः again सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः वीरबाहुर्विदारणः now the full sentences सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषो सुखदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः excellent next let's move to the next one स्वापनः स्वापनः स्ववसो व्यापी स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैकात्मा नैककर्मकृत् नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सरो वत्सलो वत्सी वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो रत्नगर्भो धनेश्वरः धनेश्वरः one more time स्वापनस्ववशो व्यापी स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः रत्नगर्भो धनेश्वरः now the full sentences स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् स्वापनः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः excellent work let's move to the next one धर्मगुद्धर्म धर्मगुद्धर्म कृद्धर्मी रुद्धर्मी one more time these two a little complicated that's why धर्मगुद्धर्म धर्मगुद्धर्म कृद्धर्मी कृद्धर्मी सदसत् सदसत् चरमक्षरम् अरमक्षरम् क्षरमक्षरम् क्षरमक्षरम् अविज्ञाता अविज्ञाता सहस्रांशुः सहस्रांशुः विधाता विधाता कृतलक्षणः कृतलक्षणः
One more time. Dharmagubdharmakruddharmi. धर्मकृधर्मी सदसत्करमक्षरम्. सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः. अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः. विधाता कृतलक्षणः. The full sentences now. धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्. धर्मकृधर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः. विधाता कृतलक्षणः. अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः. Excellent. Let's move to the next one. Gabhastinemis. गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः. सत्त्वस्थः सिंहो. सिंहो भूतमहेश्वरः. भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो. आदिदेवो महादेवो देवेशो. देवेशो देवभृद्गुरुः. देवभृद्गुरुः. One more time. गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः. गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः. सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो. आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः. देवेशो देवभृद्गुरुः. Now the full sentences. गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः. सिंहो भूतमहेश्वरः. गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः. आदिदेवो महादेवो. देवेशो देवभृद्गुरुः. आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः. Excellent work. Let's move to the next one. Uttaro. उत्तरो गोपतिर्गोप्ता. गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः. ज्ञानगम्यः पुरातनः. पुरातनः शरीरभूतभृद्. शरीरभूतभृत् भोक्ता. भोक्ता कपीन्द्रो. कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः. भूरिदक्षिणः. Again. उत्तरो गोपतिर्गोप्ता. उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः. ज्ञानगम्यः पुरातनः. शरीरभूतभृद्भोक्ता. शरीरभूतभृद्भोक्ता.
शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः Excellent. Now the full sentences. Uttaro gopatirgopta jnanagamyah puratanah उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः. Excellent. Let's move to the next one. सोमपोऽमृतपः सोमपो अमृतपः सोमः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः विनयो जयः सत्यसन्धो सत्यसन्धो दासार्हस् दासार्हस् सात्वतां पतिः सात्वतां पतिः. One more time. सोमपोऽमृतपः सोमः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो विनयो जयः सत्यसन्धो दासार्हः सात्वतां पतिः दासारः सात्वतां पतिः. Did we do the full sentences? No. No. Okay. Let's do the full sentences now. सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दासार्हः सात्वतां पतिः विनयो जयः सत्यसन्धो दासारः सात्वतां पतिः. Excellent. Next, let's move to the next one. जीवो विनयिता जीवो विनयिता साक्षी साक्षी मुकुन्दोमित मुकुन्दोमित विक्रमः विक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः महोदधिशयोऽन्तकः जीवो विनयिता साक्षी जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः महोदधिशयोऽन्तकः. The full sentences. जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः
जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः Excellent work. Let's move to the next one. Ajo अजो Maharhas महार्हस् Swabhavyo स्वाभाव्यो Jitamitraf जितामित्रस् प्रमोदनः प्रमोदनः आनन्दो आनन्दो नन्दनो नन्दः नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा सत्यधर्मा त्रिविक्रमः त्रिविक्रमः अजो महार्हस्वाभाव्यो अजो महार्वस्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः One more time. I'm breaking this thing, or I'm giving a pause there. That's why I'm doing the full visarga. As you practice more and as you are doing the full sentences without the breaks, right? So then the same sentence, the two versions will be the one with the pause. Anando nandano nandah satya dharma trivikramaha. Now the full continuous without the pause. Anando nandano nandas satya dharma trivikramaha. So as you practice more, you'll automatically transition into that. So now the full sentences. Ajo maharhasvabhavyo jita mitrah pramodanah. अजो महार्हस्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः Moving to the next one. Maharshi Kapilacharyah Krutagno मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महाशृङ्गः कृतान्तकृत् Now the full sentence.
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् Moving to the next one. महावराहो महावराहो गोविन्दः गोविन्दः सुषेणः सुषेणः कनकाङ्गदी कनकाङ्गदी गुह्यो गुह्यो गभीरो गभीरो गहनो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः गुप्तश्चक्रगदाधरः महावराहो गोविन्दः महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः गुप्तश्चक्रगदाधरः Now the full sentence. महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः Excellent. Moving to the next one. Vedhas वेदास् स्वाङ्गोजितः स्वाङ्गोजितः कृष्णो कृष्णो दृढः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वरुणो वारुणो वारुणो वृक्षः वृक्षः पुष्कराक्षो पुष्कराक्षो महामनाः महामनाः One more time. वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः पुष्कराक्षो महामनाः And the full sentence. वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कर
वितराक्षो महामनः. Excellent. I think that will be the last one. Let's do this one also. I think we practiced it for the last 3-4 days. Let's try to do the full sentences. How much ever you can do, you can take a break and do also. Let's try it. Yadaksharapadabrashtam matrahinam tu yadbhavet. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च. न्यूनातिचातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम. न्यूनातिचातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा. Excellent work. Thank you, Tulsi ji. You did great job today. I appreciate you volunteering. We'll do the next session, the full 12 slokas. You can go on mute now. So try to repeat or recite along with me and mark the ones that you're having a little bit of trouble or that you know you'll need a little bit more practice, so you can give it a little bit more extra time. Okay, let's get started. Yajñayijyo mahejyascha kratus satram satangatihi sarvadarshi vimuktatma sarvajño jnanamuttamam. Suvratah sumukhah sukshmah sughoshah sukhadah suhrit manoharo jitakrodho veerabahurvidaranah. स्वापनश्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः. धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः. गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः. आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः. उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः. शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः. सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः. विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः. जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः. अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः. अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः.
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनातिचातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Great. With this we will conclude the current session. Let's meet again in the next session, same time tomorrow. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Gurubhyo Namaha.